Apa yang dinagin? Jessa! Good morning, ma'am! Bardi. Awang ko. Hindi may budget manager mo. Budget account. Budget manager. Bang, awang ko. Let's go. Jessa! Ipa-ipon kang LG sini. Kurang ba yan? Ay, pili. Thank you, auntie. God bless you. Sabay ka tangin naman. Dah kagatan mo. Ay, bakit baka naman niya tayo? Amin nga nagagatang ma'am guys kay Hanu Amu. Awan talaga. Ang dawag dati karong kiniwa mo. Pero agijik pa. Ay, stigar mo. Isa lang, 4-5. Bale. Tabal din paturo. Mano di additional lang no alam mi dito pakupo. Ay, DJ, dahil baba na, sir. Ayun na ata mo. Ha. Ano nga na yun, ma'am? Ay, ano nga kadwa day jay? Ano na nga, pero yung ala ko, Manunok kwa? Ha? alas 7, kasi alas 6. Oh, alas 6. Ang kailangan, ang daw pumuto. Ano man ba yun? Oh, 6:30. Ang daw alas 7. Ang mga alas 7 tumano na. Naglampo na makaroon kayo. Ibusin nyo kami dito. Sige, pwede? Open mo. Magising na po. Ay, one, take. Ay, sorry! Apa nakata to tigamit ni Jessa? Apa han gagawin din Jessa? Dito yung kasama nag-duty no. Balinda ka. Ay, basta. Happy birthday to you. Oh, naman. Ay, naturog na. Naturog ka mga tayo.
Ay. God, Panginoon, Lord, thank you for the safe travels, Lord. Kaya, Lord, nga pa nagkabuhay ka, Lord, sa mga pinagkarabay, dating kanan mo na, Lord, kasi energy. Lagi na ka, Lord, nga, kagsarabayin, kasi, Lord, sa mga Lord, yung mga taluti, habang kapit na ako. Thank you, Lord. Amen. Amen. Happy birthday to you. Lani. Mga bata. Ay, nagpapa ka? Nag-volunteer ni Papa. Nabati na. Alipatan na. Gusto ko nalipatan. May so? Kinabantan na. Ikaw. Ay. Dorda, Mika. Yan na. Saka na. Ini i-parking mo to ini. Thank you. Parkwin. Thank you. Wala pa yung ma'am? More, please. Okay, thank you. Custom. Enggak na rabi data. Patatas man. Super, agad tayo. Nakakado. Lamay lang ini. Ako ka pa naman. Ay, nakaig ka gani. Masaman. Magpagawan di ba nga? Pagbit tagalalo. Papanangin niya ba si Tita? Sige. Balikan ito yata? Bulog nga. Yung may sapa. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man.
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Kasalanan na makakami. Nasabot ka nga malala na. Kasalanan na makakami. Dito Amika. Ay, ma'am. Kanya na ito. Maginag kam-kami. Love, ay, Hindi na kaya. Basta Black Panther. Ikaw mo tigkami. Tari ka mamantay, isuot ko lang dito. Allah, grabe kayo, men. Dapat kami hindi kami. Ay, kita, may ko na lang naman. Lala, pray. Sulan, Preover. Brother Aidan. Sir Jaylon, nag-rotate ka man. Birthday girl. Okay na. Yeah, pastor. Kain na. Anong masasabi mo? Sarap. Yummy? Okay lang, at damdaman mo ulo. Abangan. Good morning, Ma'am Lovely. Basa na naman. Da. Lola, Mama Mariel. Hi. Kaya na may pabisa na may baba. Ouch. No. Sanay na po ako sa barangay. Barangay yun. Barangay po. Karalan! Bye-bye! Apart na. Panangrugin natin lang. May tingnan tara baba. Nyampas lang mo. Siyempre kung nahiri sa muhaan nga ta.
Papanan nyo. Marilyn naman po, ma'am sir. Welcome po kayo dito sa Kepenganyo, Palawi Island. Declared po ito na protected area, landscape, and seascape. So may mga patakaran po kami dito na dapat po sundin, gaya po ng garbage in, garbage out. Bawal din po tayong mga lekta ng mga bagay na makikita po ninyo sa loob ng protected area, hayop man, halaman, at lalong-lalo na po yung mga corals. So bali ang pupuntahan po ninyo ay kung saan makikita ang lumang lighthouse na gawa pa po ng mga Espanyol 1892. May taas po ito na nasa 110 meters above sea level. At may layo po siya mula rito hanggang sa taas, 420 meters po. May hagdanan din naman po yan na nasa 437 steps. 15 to 20 minutes po yung kulin sa pag-akyat, pero depende po sa paglalakad. So paalala lang po, magdala po kayo ng sapat po na tubig ninyo kasi wala po tayong pagkukunan sa daan. At yung gusto pong mag-CR, ma'am sir, dito na rin po kasi wala din pong CR sa taas. So yun lang po. Sige po. Ma'am Diesel. Naladaw. Thank you po. Kinaba, nakabayad daw ito. Sayang. Coast Guard. Napicturan naman dyan. Gaman to, bumaba tayo. Ano eh? Lapid-lapid Coast Guard. The government of the Philippine Island Executive. Wow! Wait lang, wait lang! Wow. Ay, picture. Kumuna tayo, Palawi guys. Palawi. Palawi. Ay, dyan di Palawi. Ay, dyan di Palawi ka, no? Mabanog ka. Dyan di Palawi. Uwen. Hanak awir. Yes? We're here na po. Ito na pala yung lighthouse. Lighthouse ng mga Hapones. Uy, mama daw. Di ma'am, mabalik yung picture. Yes po. Mama, dati coins mo dito. Agdadawat pala ang coins niya. Coins, di ba dumawat talang kita? Ayun, ganyan. So, RJ. And let's go. 5 pesos daw ba? Kailangan ba? Pag mag-wish ka, kailangan 5 pesos. Kailangan 5 pesos sa movie. Siyempre, kung paripot ka na. It depends upon ano? Capacity. Sa bagay. Kung poor ka, siyempre 5 pesos dakal para kanyang. Kasi Ganda ng... kasano nag-picture. Kasano Angel? Okay, bait di pa baba? Ang sakit di tuming.
miss na ng ikan. Mga visitors natin. Wow, Visitors. Basta baluto lang kami, oh. Tapos pakitry na din yung birthday ni ano. Ulitin pa daw ba? Ikan at saka si Iki. Puro buto na. Wow! Link ka na nga. May kayo, may kayo. Nahihinig ka tinday ko mag-gym. Tugtog yan sir ta. My Lord. Play mo. Sige, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, kami ay nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon. Bless niyo itong aming pagkain, ang aming samahan. Salamat sa safety, salamat sa memories, salamat Panginoon sa provision. I pray na uuwi kaming safe, Panginoon. Kakain kami, Panginoon, ng may kagalakan. At salamat, Panginoon, sa bawat saya na dulot ng outing na ito. I pray na madami pa kaming pagsasamahan together sa family. Bless and sanctify this food in Jesus' name. Amen. Totoo, totoo. Ata!